les Égyptiens ont toujours considéré le Nil comme leur ressource la plus précieuse. Mais à force de le surexploiter, les hommes ont fini par le mettre en danger. المية مش بالنسبة لي أنا بس المية أو النيل يعني هو روح مصر مش روحي أنا بس يعني روح مصر بالكامل يعني النهاردة أي حاجة يعني أي الزراعة الكهرباء كل حاجة فيها المية يعني ما فيش حاجة مش سايباها المية مهمة جدا 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 بالنسبة لمستوى صعيد مصر وغير صعيد مصر. Les communautés qui peuplent les rives du Nil vivent essentiellement de l'agriculture et les techniques d'irrigation ont peu évolué au cours des siècles. Dans le sud de l'Égypte, près d'Assouan, on utilise encore des norias pour irriguer certains jardins. Créée par les Arabes au 5e siècle, cette grande roue de bois ou de fer est actionnée par la seule force des bœufs, des chevaux ou des mulets qui tournent autour d'elle et entraînent le mécanisme de pompage. أهمية المية إن دي مأكلانا عيش ومواشينا وروحنا وفي نفس الوقت هي طبعا بتغذينا بالنسبة للفواكه والمانجا والليمون والقموح والبرسيم وبتغذينا وبتأكلنا في معيشتنا. L'eau se répand ensuite par de petits canaux tracés au milieu des cultures en contrebas. Cette technique a accru les rendements des agriculteurs qui peuvent également, par une distribution savante, atteindre les terres situées plus en hauteur. طبعا السايقة دي عندنا الأرض مثلا مرتفعة على متر ونص والأرض تحتنا متر ونص فبنعمل ازاي وسيلتنا على أقباء جدودنا وأنباء جدودنا بنعمل ازاي بنجيب مواسير وبنجيب سايقة أو عيدان بنجيب سايقة على أساس إن السايقة ترفع المتر ونص ونعمل معيشة بيها. Aux portes du désert arabique qui fait face au Nil, les Nubiens du sud de l'Égypte se transmettent aujourd'hui encore le savoir-faire de la construction des maisons traditionnelles en adobe, un mélange de terre, de paille et d'eau. Plus au sud, 70% de la population de la ceinture du Sahel souffre de ne pas avoir accès à un logement décent. Un chiffre alarmant qui recule peu à peu grâce au génie nubien qui s'exporte désormais au-delà de ses frontières. في قليل ان انت تلاقي الطامية لان الطامية لو انت عايز تجيبها من سواء من النيل او من الترعة مش هتقدر تجيبها لازم تجيبها مثلا من الزرع والزرع عشان تجرف الزرع ممنوع ان انت تجرف اي زرعة الزرع بتاعك ممنوع ان انت تجرفه على اساس ان انت تعمل بيه الطوب ده وكده الا اذا احيانا بيكون فيه تنظيف للترع اللي هي بتبقى واخدة مساحات كبيرة أو ترعة مثلا بتمشي فيها المية عشان الناس تستخدمها في الزراعة واليوم العادي بتاع المزارع إنه هو ممكن يستخدم المكنة أو العود أو الساقية أو أي حاجة دي ممكن أحيانا بينظفوا الترعة فبتطلع منيها الطامية أنت ممكن تستخدمها يعني مش هتغلب في إن أنت تلاقي الطامية ولكن الطامية مش ممكن تختفي لا في الفيضان سواء في فيضان أو غير فيضان مش ممكن تختفي الطامية. L'orientation de l'habitat doit être un bon compromis entre l'orientation du vent nord-ouest dominant et l'exposition au soleil. Les voûtes sont pensées de façon à ne pas concentrer la chaleur. Les cours intérieures des maisons sont souvent le support de peinture qui décore également les malkafs. Ces petites ouvertures situées au point le plus haut des façades permettent à l'air de circuler et d'assurer une bonne ventilation des maisons.
Le chalouf est un autre système d'irrigation utilisé en Haute-Égypte. Le balancier, muni d'une corde, est articulé autour d'un pivot. Le seau est allégé par un contrepoids. Ce système simple permet de puiser et de hisser jusqu'à 3 mètres de hauteur, une vingtaine de litres sans fatigue. Dans les champs, les hommes se relaient tout au long de la journée. Il leur arrive de puiser par jour jusqu'à 100 mètres cubes d'eau destinée uniquement aux cultures. La construction du haut barrage d'Assouan, bâti en 1970 pour fournir de l'électricité à tout le pays, a stoppé en aval le renouvellement du limon fertile lors des crues de l'été. Pour compenser ce manque, les agriculteurs de la région comme Hamad ont commencé à utiliser des engrais chimiques polluants. On estime à 14 millions de mètres cubes la quantité de déchets solides rejetés chaque année dans le Nil. Le Nil est malade, même si certains hommes comme Khaled contestent cette réalité. إذا كان أنت مثلا يعني ممكن مثلا مش عايز تستعمل المية بتاعت الحنفية ممكن في حاجات كتيرة بتستخدمها أنت ممكن تسخن المية وبعدين تحطها في الثلاجة أو لو في أي ميكروب هيموت كده يعني بس طبعا غالبا ما فيش أي حاجة وبنشرب عادي من الحنفية بتكون جاية أصلا من المرشح بتكون نظيفة برضه مش الاستعمال الآدمي بتكون نظيفة. Voilà maintenant 30 ans que Brahim façonne des briques. Leur coût de fabrication est très faible et les qualités d'isolation thermique et phonique de la terre sont remarquables. À titre d'exemple, pour obtenir la même isolation qu'un mur en terre de 30 cm, il faudrait un mur en béton d'une épaisseur de 1,10 m. الطوب الأخضر حاليا بالنسبة للناس يعني زي عادات وتقاليد متوارثة بالنسبة لهم يعني في ناس بتحب تعمل بيه وحاليا الطوب طبعا حاليا اللي بيحب يشتغلوا بيه طبعا الحاجات الحديثة اللي هي الأسمنت والطوب الأحمر وفي طوب أبيض وفي طوب مفرغ وكده يعني حسب التحديث حسب تحديث العالم كله يعني خلي بالك بس بالنسبة اللي في ناس حاليا بتبدأ تبني بالطوب الأخضر اللبني ده عشان هو أصلا فيه يعني عبارة عن مانع للحرارة أو مانع من الرطوبة مانع من الجو البرد في الشتاء ومانع من الحرارة في الصيف بناء على إنه هو متوارث من أجيال الأجيال يعني يعتبر من أيام الفراعنة. Dans le livre sacré, il est écrit que l'eau ne peut être considérée comme un bien privé puisqu'elle est un élément indispensable à la vie de tous les êtres. Comme tous les peuples musulmans, les Égyptiens appliquent les recommandations du Coran
qui préconise un partage juste et équitable de cette ressource entre les hommes, les plantes et les animaux. Les hommes appliquent au quotidien ce principe qui permettra sans doute d'éviter encore longtemps des conflits d'intérêts que le sujet n'a jamais provoqués dans la région. La plus belle illustration en sont les jarres de terre cuite posées devant les maisons des villages nubiens, destinées à rafraîchir les passants. وانت بتشتغل يعني ممكن مثلا سواء بناء بتعمل طوب بتشتغل مثلا انت اللي بتبني الطوب او مثلا بتجيب طمية. كل دي اسباب في ان انت بتشتغل بتجيب يعني بتاخد رزقك اليومي يعني مثلا. انما عشان يكون فيها مستقبل او كده ما اظنش ان هي يكون فيها مستقبل، ولكن دخلها اليومي بدخلها المعيشي بالنسبة لأفراد الأسرة مهما يكون حتى لو فرد واحد. يعني لو عمل حكومي ماشي وبعدين تشتغل مثلا في كده ماشي، لكن ما اظنش ان انت ممكن تشتغل في الطوب لان الطوب بياخد اليوم بتاعك كله يعني بياخد اليوم كله معاك، بياخد اليوم كله ودخله محدود. بس مش ممكن لو اشتغلت مثلا عمل حكومي ممكن توفق بين الاثنين. À l'heure où l'Europe prend conscience de sa mauvaise conduite en matière d'écologie et cherche doucement à changer ses comportements, certains Nubiens, eux, rêvent de béton. À tort, ce matériau est en Nubie un gage de confort, de durabilité et de richesse. Le béton est désormais considéré comme un matériau noble par un grand nombre d'entre eux. Brahim assiste avec inquiétude à ce changement de mentalité. Remplacer l'adobe par le béton finira par compromettre la tradition de cette technique ancestrale. Brahim affirme que les maisons nubiennes peuvent s'exporter vers certains pays d'Afrique voisins en manque de logements économiques. Il reçoit d'ailleurs de plus en plus de visites de curieux, venus parfois de loin pour apprendre la technique qu'il maîtrise et que d'autres, au sein même de sa communauté, jugent obsolète. Brahim accepte de les former volontiers, par simple plaisir d'échanger.